नहाने का क्या फ़ायदा होता है, नहाना क्यों ज़रूरी होता है और किस वक्त नहाना चाहिए, नहाने से हमारी सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नहाने की क्या वजूहात होती हैं। दोस्तों, नहाने की कुल 3 वजूहात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इनमें सबसे पहली और ज़रूरी वजह होती है जिस्म को साफ करना। दूसरी बड़ी वजह होती है पाक होना, गुस्ल करना ताकि इबादत की जा सके। तीसरी वजह होती है किसी खास तरीके से नहाना या किसी खास चीज से नहाना, और इसलिए नहाना कि या तो किसी बीमारी से बचा जा सके या किसी बीमारी का इलाज किया जा सके। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अलग अलग तरीकों से नहाकर आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो आज की वीडियो देखकर आपको यकीन आ जाएगा। जी तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं नहाने की वजूहात जानने से। पहले आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है हमारी स्किन, यानी कि हमारी जिल्द, जो हमारे पूरे जिस्म पर होती है। जिस तरह हमारी हर बॉडी ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिल्द का सबसे बड़ा काम भी ये होता है कि जो बैक्टीरियाज हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, इन बैक्टीरियाज को हमारी जिल्द जिस्म में दाखिल होने से रोकती है, यानी कि एक डिफेंडर का काम करती है। यानी कि अगर आपकी जिल्द सेहतमंद है तो नुकसानदेह बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जा ही नहीं सकते, और इसी वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहते हैं। हमारी जिल्द का दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि हमारी जिल्द हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही रखती है। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी जिल्द पसीना लाकर बॉडी को ठंडा कर देती है, और अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाए तो हमारी जिल्द शिवरिंग करके, यानी कि कपकपाहट लाकर जिस्म का दर्जे हरारत नॉर्मल कर देती है। हमारी जिल्द का तीसरा सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि हमारी जिल्द ना सिर्फ न्यूट्रिशन को जज्ब करती है और बनाती भी है। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जब आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो हमें खाने की बजाय लगाने वाली अद्वियात दी जाती हैं। जहाँ तक न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करने वाली बात है तो ये बात तो सभी जानते होंगे कि हमारी जिल्द सूरज की रोशनी में कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करके विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ना हो तो आप जितना भी कैल्शियम खा लें, आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी हड्डियां कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। हमारी जिल्द का चौथा सबसे अहम फंक्शन ये होता है कि हमारी जिल्द हमारी बॉडी को नुकसान देने वाले फासिद मादों को, जिन्हें हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, हमारी बॉडी से खारिज करने में मदद करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी जिल्द आखिर किस तरह से ये सारे काम सर अंजाम देती है। तो इस बात को समझने के लिए आप इस बात को जान लीजिए कि हमारी जिल्द पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो जरूरत के हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिल्द अपनी चारों खसूसियात को पूरी तरह से अंजाम देती रहे, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिल्द के पोर्स पूरी तरह से साफ और खुले हुए होने चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि नहाने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। इससे पहले आप पोर्स का मतलब समझ लीजिए। पोर्स से मुराद हमारे मसाम होते हैं, जहाँ से पसीना खारिज होता है और हमारे बाल निकलते हैं। नहाने का सबसे अहम मकसद ही ये होता है कि जिल्द पर लगी डस्ट, मैल कुचैल हटाकर हमारे पोर्स, यानी कि हमारे मसाम अच्छी तरह से साफ हो सकें। एक और बात भी समझ लीजिए कि अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनके चेहरे पर दाने, फुंसियां और कील महासे हैं और होते ही रहते हैं, तो यहाँ पहले ये बात समझ लें कि कील महासे उन लोगों को ही होते हैं जिनकी जिल्द के पोर्स, यानी कि मसाम, ठीक से साफ नहीं होते या अच्छे से खुले नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जिल्द का बुनियादी फंक्शन ही ये होता है कि हमारी जिल्द हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आपकी जिल्द के पोर्स, यानी कि मसाम्स, मैल या गंदगी की वजह से बंद हो तो फासिद मादे जिस्म से बाहर निकलने की बजाय कील महासों और फोड़े फुंसियों की शक्ल में जाहिर होने लगते हैं। अगर ठीक से नहा लिया जाए तो ये पोर्स साफ रहते हैं, लेकिन अगर कम नहाया जाए या अच्छी तरह से ना नहाया जाए तो फिर हमारी जिल्द के मुतासिर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह से नहाना चाहिए जिससे हमारी जिल्द के पोर्स, यानी कि मसाम्स, अच्छी तरह से साफ भी हो जाएं और पूरी तरह से खुल भी जाएं।
اس کے لیے آپ کو نہاتے وقت سب سے پہلے پوری باڈی کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں اور پھر کسی صاف تولیے کی مدد سے اپنی پوری باڈی کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر صاف کیجیے۔ اس طرح نہ صرف جلد کے پوروں سے ساری مٹی اور گندگی صاف ہو جائے گی، بلکہ یہ سارے پورز اچھی سے کھل بھی جائیں گے اور دوران خون ہماری جلد کی طرف بڑے اچھے سے ہونے لگتا ہے۔ اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون میں آکسیجن کی اچھی مقدار رہتی ہے، اور آکسیجن پوری ہونے کی وجہ سے ہمارے خون میں ٹاکسنز اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور ہماری قوت مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چھوٹی موٹی بیماریاں یعنی کہ موسمی بیماریاں تو ہوتی ہی نہیں ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ جسم سے باہر نکلنے لگتی ہیں۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہانے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے صبح ناشتے سے پہلے۔ نہانے سے پہلے ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کا پیٹ بالکل خالی ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کر پہلے واش روم جائیں اور اپنا پیٹ صاف کریں، پھر نہانے کے لیے جائیں۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نہانے سے پہلے پیٹ خالی کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے کچھ کھایا ہوا ہو تو ہمارے خون کا دوران زیادہ تر ہمارے پیٹ کی طرف ہی رہتا ہے تاکہ ہماری غذا اچھے سے ہضم ہو سکے۔ اسی لیے نہانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے صبح کا، کیونکہ رات کا کھایا ہوا کھانا صبح تک پوری طرح سے ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوپہر کو، شام کو اور رات کو نہاتے ہیں تو آپ کے جسم کے پورز تو کھل جائیں گے، لیکن آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھے سے کام کرنا بند کر دے گا۔ اس بات کا آپ اچھی طرح سے جائزہ لیں اور جانچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت اچھی ڈائٹ بھی لیتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، فائبر بھی کھاتے ہیں، جتنا پانی پینا چاہیے اتنا پیتے بھی ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ خراب ہی رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت خون ہمارے معدے کی طرف ہوتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، اور خون کا دوران معدے سے ہٹ کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور ہماری غذا ٹھیک سے ہضم ہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے صبح نہ نہا سکیں تو آپ کو جب بھی فرصت ملے آپ نہائیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نہانے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کھانا کھایا ہوا ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نہانے کے لیے پانی کون سا بہتر ہوتا ہے، گرم پانی یا ٹھنڈا پانی؟ ایک بات آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی کہ نہانے کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا پانی ہی استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور آیوروید کے حساب سے بھی یہ ٹھیک ہے، ایسا بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن حکمت یہ کہتی ہے کہ نہانے کے لیے گرم پانی یا زیادہ گرم پانی، ٹھنڈا پانی یا زیادہ ٹھنڈا پانی، کون سے پانی سے نہانا ہے، اس کا تعین بیمار اور بیماری کے حساب سے طے کیا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان نارمل ہے اسے نہ تو ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے اور نہ ہی گرم پانی سے نہانا چاہیے۔ نارمل اور صحت مند انسان کو ہمیشہ تازہ اور نیم گرم پانی سے ہی نہانا چاہیے۔ نیم گرم یا تازہ پانی وہ پانی ہوتا ہے جو آپ جسم پر ڈالیں تو وہ نہ تو ٹھنڈا لگے اور نہ ہی گرم لگے۔ پانی کا ٹمپریچر 37 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر بھی 37 سینٹی گریڈ یا 98 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے نارمل پانی سے نہانے کے بعد ہماری جلد کے پورز اچھی طرح سے پھیل جاتے ہیں اور کھل بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جلد پر تولیہ رگڑتے ہیں تو ہماری پورز پوری طرح سے صاف اور کلین ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، اگر اسی وقت پسینے والی جگہ کو کسی کپڑے سے یا تولیے سے رگڑا جائے تو وہ جگہ بالکل اچھی طرح سے صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ موسم گرما میں گرم پانی سے نہاتے ہیں تو ہمارے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو پھر آپ کو نزلہ، زکام، بخار یا سانس کی کوئی تکلیف ہو ہی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو ہمیشہ نیم گرم تازہ پانی سے ہی نہانا چاہیے، کیونکہ موسم چاہے کوئی بھی ہو آپ کو تازہ پانی سے ہی نہانا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے تینوں مزاج ہمیشہ نارمل رہتے ہیں۔ ایک اور خاص بات کہ جو لوگ دمے کے مریض ہیں یا ان کی فیملی ہسٹری میں استھما ہے تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ ایک اور سوال جو بہت اہم ہے، ہمیں ایکسرسائز کرنے کے بعد نہانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ جی بالکل نہانا چاہیے، لیکن نیم گرم پانی سے نہیں بلکہ
गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। वो इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जिस्म गर्म हो जाता है और गर्म पानी से नहाने के 3 बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले ये कि एक्सरसाइज से जो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है ये बहुत अच्छी तरह से खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। दूसरा फायदा ये मिलता है कि हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो बड़ी आसानी से हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बड़ी शिद्दत के साथ भूख लगती है और इतनी शिद्दत के साथ लगती है कि आपको लगेगा कि कोई आपकी आंतों को खींच रहा है। दोस्तों, गर्म पानी से नहाने का ये फायदा सिर्फ एक्सरसाइज करने के बाद वालों के लिए है। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की कि आखिर नहाने का सही तरीका क्या होता है। अब तक आपको इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी कि नहाने का असल मकसद सिर्फ जिस्म की सफाई ही नहीं होता, बल्कि जिल्द के तमाम पोर्स को खोलना और साफ करना भी होता है। नहाने के लिए आप सबसे पहले अपने पूरे जिस्म को गीला कर लें, फिर किसी खुरदरे और गीले तौलिए से अपने जिस्म के हर हिस्से को रगड़ रगड़ कर साफ करें। इसका आगाज आप अपने पैरों के तलवों से करें। वो इसलिए हमारे तलवे हमारे दिल से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। और इसके बाद तस्वीर में जिस तरह आपको बताया गया है नंबर्स के हिसाब से, बिल्कुल इसी तरतीब से आपने अपने जिस्म के सभी हिस्सों को बिल तरतीब साफ करना है। यानी कि पैरों के तलवों से स्टार्ट करें और सर पर जाकर ख़त्म करें। अगर आप इस तरह नहा लेते हैं और नहाने के बाद आप आधा कप पानी लेकर इसमें 10 से 15 कतरे देसी घी के डाल लें और इस पानी में घी को अच्छी तरह मिक्स करके पूरे जिस्म पर अच्छी तरह से लगा लें। चंद दिन ये अमल दोहराएं, आपको अपनी जिल्द की शगुफ्तगी और खूबसूरती देखकर यकीन नहीं आएगा। देसी घी के वैसे भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप देसी घी की मुकम्मल अफादियत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही 2 मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। ये अमल आपको अपनी उम्र से बहुत कम दिखाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इन बातों का फायदा हो सके।